Listo. All right. Vamos entonces a comenzar con nuestra enseñanza. We're going to begin with our teaching. Bienvenidos a todos. Welcome, everybody. El título de la enseñanza del día de hoy es una pregunta. And so today's title is actually a question. It's formulated as a question. ¿Bueno o justo? Good or fair? Vamos a mirar más adelante mientras transcurrimos con la enseñanza And so later on, when we actually move on with the teaching, de qué trata. what it is about. Pero básicamente es entender, ¿será que lo que Dios busca de mí es que yo sea una persona buena o que yo sea una persona justa? So basically, what we're going to start figuring out is, does God want me to be a fair person or a good person? Y todo esto tiene que ver con la serie que hemos venido hablando de justo. All of this, of course, related to the last series we've been developing, which is called Just or Righteous. Hace 8 días And so last week, hablamos sobre cuál lado estaba Dios, en qué lado se encontraba we Dios. talked about what side is God on. En medio de tanta polarización In the midst of so much y polarization tanta división que hay hoy en el mundo, and so much division that we find in today's world, resolvíamos esa pregunta. we could answer this question. ¿De qué lado se encuentra Dios? What side is God on? Porque de ese lado yo quiero estar. Because that's the side that ultimately we want to be on. ¿Y por qué hablamos de ello? And now, why did we actually talk about it? Porque lamentablemente Sadly, la situación lo que estamos viviendo hoy en el mundo, today's worldwide situation, nos está llevando it's leading us, aún a los que creemos en Dios, even to those that actually believe in God, a escoger un extremo. to choosing an extreme. Y hace 8 días hablábamos And we talked about this last week, de si yo estoy con los de la izquierda, los de la derecha, whether am I left or right, con los liberales, los conservadores, liberal versus conservatives, con los de los negros o los blancos, black or white. qué sé yo, tantas divisiones que hay hoy en día. I don't know, so much division today. Y sentimos que tenemos que escoger un lado. And we feel like we're forced to pick a side. Y realmente no debe de ser así. And truly, this shouldn't be like that. Porque Dios no está en los extremos. Because God is not in any of the extremes. Dios tiene su propio extremo. He has his own extreme O tiene su propio lado. or his own side, Una forma de ver la vida which is a way of seeing life. muy superior It's way superior a la forma en la que nosotros la vemos. to the one we actually do. Es mucho mejor y mucho superior. It's much better and it's much superior. Y hablábamos o concluíamos que el lado de Dios es el amor, And we concluded that his side actually is love, la verdad, truthfulness, el perdón, forgiveness, el respeto, respect, la honra, honor, la misericordia, mercy, la compasión. compassion. Básicamente lo que Él es. It's basically the whole nature of who he is. Y es muy importante eso, And it's really important that, porque cuando tú sabes quién eres tú, see, when you know who you are, tú no te dejas llevar por los extremos. you're not easily carried away. Pero cuando uno no sabe quién es uno, But if we don't know who we are, literalmente uno termina bailando con la que uno más quiere. literally you just end up dancing, to the best rhythm or the best rhythm you like the O most. como un amigo alguna vez me enseñó, Or like a friend of mine actually taught me once, el que no tiene claro para dónde ir, the one who doesn't know where he's going or where they're going cualquier bus le sirve. can take any bus. Entonces es muy importante And so it's important que Dios tiene su lado that to understand that God has his side. y su lado tiene que ver con su esencia. And his side is related to who he is or his essence. Y el anhelo de nuestro Padre And the desire of our Father es que todos estemos de su lado. is for all of us to be on his side. Él no nos obliga a estar de su He's lado, not forcing us to be on his side porque Él nos ha dado algo que es el libre albedrío. because he has given us free will. Y Él quiere que estemos de su lado, And he wants us to be on his side, pero no nos obliga. but he's not forcing us to do that. Y Jesús vivió eso. Jesus left that Mientras Jesús estuvo en la tierra, while he was walking on earth. Él estuvo enfrentado, confrontado más bien, He was confronted or facing con los extremos. the extremes. En la época en la que Él estuvo, siempre lo estaban tratando de llevar a extremos. In Jesus' time, he was always facing people wanting him to adopt or take one of the extremes. Y lo tentaban para escoger un lado. And he was tempted constantly to pick a side Los fariseos By the- contra los saduceos. by the Pharisees or the Sadducees. Ellos querían saber de qué lado estaba Jesús. They wanted to know whose side was he on. ¿Será que está al lado del fariseísmo? Is he on the Pharisees' side? ¿O será que está al lado de los saduceos? Is he on the Sadducees' side? Estaban los que estaban en contra de Roma, los antirromanos, Was he on the anti-Roman side? o los que eran prorromanos. Or was he a pro-Roman side? Estaba entre los que odiaban a los recaudadores de impuestos o aquellos que simplemente no les prestaba atención. Would he hate the tax collectors or would he just ignore the fact that they existed? Entonces Jesús estuvo presionado, igual como tú y yo hoy de pronto nos sentimos presionados So he was constantly under pressure, just like you and I feel oppressed today, por escoger uno de los dos to lados. choose one of the sides. Y
Y en muchas de esas situaciones en las que él se encontraba, And in many of those situations he was facing, es tremendo ver cómo él resolvía esas preguntas it's crazy to see how he would answer those questions escogiendo el lado del Padre. by choosing the Father's side. Acuérdense que lo hablábamos creo que al principio de la serie, So remember, we mentioned this at the beginning of the series. donde Jesús decía, Jesus said, yo no hablo por mi propia cuenta. I'm not speaking on my own behalf. Todo lo que yo hablo y todo lo que yo hago Everything I say and do, es porque se lo veo a mi Padre hablar y hacer. I've seen it or heard it from my Father. Básicamente es, yo no puedo escoger lo que yo quiero, sino que escojo lo que mi Padre quiere. So he's basically saying, I'm not choosing what I want, I'm choosing what my Father wants for me to choose. Y como lo decía al principio, And like he was saying at the beginning, escoger el lado de Dios to choose God's side siempre será mejor para Él, will always be better for him. porque tiene una mejor forma de ver la vida que nosotros. Because he has a higher way or a higher perspective of life. Te quiero mostrarte uno de esos momentos donde Jesús se estuvo presionado I want to show you or share with you one of those moments in which Jesus was highly pressured por las personas que lo rodeaban en ese momento. by his surroundings. Así como tú y yo nos sentimos presionados. Just like you and I feel pressured Nos sentimos sometimes presionados por nuestra propia by familia, our own family, padres, hijos, Parents. cónyuges, children, spouses, en la iglesia de pronto, even at church sometimes, en la media, in the media. y nos sentimos como presionados de escoger un lado. And it's like we are feeling that pressure to go one side or the other. Y muchas veces por no desagradar a alguien, And many times not to unplease somebody. decimos cosas para que la persona no se sienta mal con We uno. say things so that we can please other people or make them feel with us. Jesús vivió exactamente lo mismo. Jesus went through the same Y thing. quiero mostrarte uno de tantos ejemplos. And I want to show you one of many examples. Vamos a ir en unos segundos, vamos a ir a Mateo 22. In a few seconds, we will actually visit Matthew 22. Y en ese Mateo 22, en ese capítulo, And so in this chapter, llegan los fariseos the Pharisees con el propósito de tentarlo. come to tempt him Y básicamente and basically llevarlo a que él escogiera un lado leading him to choosing a side y así poder señalarlo so that they could point fingers y at, así poder condenarlo. so that they could condemn him. La forma como se le acercaron fue muy sabia, ¿no? And the way they actually approached him was very wise. Te voy a leer el versículo 16 que no está en pantalla. Verse 16 is not there. Dice, versículo 16 del 22. Mateo 16, 22. okay. Básicamente dice, enviaron algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo y dijeron, maestro, le dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismo. So look at what they did. They sent some of their disciples along with the supporters of Herod to meet with him. Teacher, they said, we know how honest you are. You teach the way of God truthfully. You are impartial and you don't play favorites. Imagínense, Now imagine this. era una presión total. It was a high pressure. Eran fariseos There were Pharisees con algunos partidarios de Herodes. with some of supporters of Herod. Básicamente lo que respondiera Jesús allí And so- lo podía condenar. Basically, any answer that Jesus would give could actually condemn him. Y ese era el objetivo, And that was the objective, tentar a Jesús to tempt Jesus. para que respondiera lo que ellos querían que él respondiera So that he could answer what they wanted him to say. y así poder señalarlo. So that they could point Ah, fingers es at que him. tú eres partidario de los israelitas. Oh, you are actually a pro-Israel. Ah, tú eres partidario de los blancos. Oh, you're actually on the white side. Oh, tú eres de los de izquierda. Oh, you're on the left side. Y Jesús siempre fue muy sabio And Jesus was always very wise porque él estaba pegado a la presencia del Padre. Él sabía lo que tenía que responder. because he was clinging onto the presence of God and he knew what he had to say. Y quiero decirte esto. Now, I want to tell you this. Muchas veces Many times, las personas nos verán people would see us como imparciales, as impartial, como aquellos que no toman uno de los extremos. as those people who don't go in any extreme. Porque eso es lo que le dicen a Jesús. Because this is what Jesus was told. Jesús, sabemos que tú eres imparcial Jesus, we know you are impartial y que no tienes favoritos. and you have no favoritism. Tremendo, ¿no? O sea, Eso- es bien tremendo lo que está pasando This is allí. a tremendous situation. Y mucha gente nos va a ver de esa manera. And many people would see it that way. Porque este mundo nos enseña a tener favoritos. Because this world teaches us to have favorites. Este mundo nos quiere guiar a que si tú no tienes favoritos, tú no eres parte de nadie. And if you don't have a favorite, then you don't belong to anyone. Y de eso se trata. And that's what this is about. Porque nuestro Padre Because our Father no tiene favoritos. has no favoritism. Dios no ama más a uno y menos a otro. God doesn't love ones more than he loves the other ones. Y Jesús exactamente estaba haciendo lo mismo. And Jesus was doing exactly the same. Ya ellos sabían que Jesús no tenía favoritismo. They already knew Jesus didn't have favorites. Entonces miren lo que pasa, la respuesta de Jesús. So look at Jesus' answer.
Versículo 17, ahora sí lo vamos a leer. Now you'll see it on screen, verse 17 to Mateo 22. 22, versículo 17 al 22. Matthew 22, 17 to 22. Dice, ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo. ¿Por qué intentan atraparme? Veamos, muéstreme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién le pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo. Entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta, versículo 22, los dejó asombrados y se marcharon. Now, tell us what you think about this. Is it right to pay taxes to Caesar or not? But Jesus knew their evil motives. You hypocrites, he said. Why are you trying to trap me? Here, show me the coin used for the tax. When they handed him a Roman coin, he asked, whose picture and title are stamped on it? Caesar's, they replied. Well then, he said, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. His reply amazed them, and they went away. La pregunta que le hicieron The question he was asked, era muy, pero muy candente en el momento de Jesús. it was on a very hot topic at the time. Porque los judíos no le querían pagar ni un centavo a los romanos. The Jews didn't want to pay 1 penny in taxes to the Romans. Los judíos no querían hacerlo They did not want to do that porque se sentían que los estaban robando. because they felt they were actually being robbed, Sentían que les habían puesto una tributaria muy alta. that the taxes were extremely high. Y ellos dijeron, no queremos esa tributaria, And they esa said, reforma tributaria. We don't want to pay this reform and tributes. Y son unos hipócritas, o eran unos hipócritas. And so the hypocrites, No las querían, they didn't want it, pero la usaban. but they used it. Y se hacían ricos con esa moneda. And they would actually get rich with the coin. Por eso Jesús les dice hipócritas. And that's why Jesus is actually calling them hypocrites. Porque no quieren algo, They didn't want something, pero sí se hacen ricos con ella. and yet they were getting richer with it. Es como aquel So it's like the que person reniega de este estado, who's actually talking against this country or que the, el or the government. COVID, que eso no existe, COVID doesn't exist or que whatever. no sé qué, que no sé cuándo, This and that. que eso es puro cuento del gobierno. It's all a government made up invention. Pero cuando el gobierno le dice que le va a mandar un cheque de $400 por niño, But when the government tells them that they're going to receive a $400 check per child, se pone feliz. they get happy. Eso es ser hipócrita. This is being a hypocrite. ¿Sí me hago You entender? understand? Por un lado condenas, On one side, you condemn. pero por el otro lado lo aceptas. On the other one, you benefit from it and you accept. Eso es básicamente lo que estaba pasando en ese This momento. is basically what was happening at the time. Es como si de pronto a uno le dijeran, oye, ¿el homosexualismo es pecado o no? It's like if you were asked, hey, is homosexuality a sin or not? Era un tema fuerte, que hoy en día es muy fuerte, It ¿no? was a strong and hot topic like today it is. Y no voy a entrar en el tema en este momento porque me puedo echar toda la prédica hablando de And ese of tema. course, it's not related to today's preaching because we will be talking about this for Mi hours. deseo es llevarte a entender que lo que Jesús estaba enfrentando era a escoger un lado. My desire is to prove that Jesus was being pushed in order to pick a side. Ir en contra de los romanos Go against the Romans o ir a favor de los romanos. or go pro or for the Romans. Pero si ustedes se dan cuenta, But if you realize, ni fue en contra de los romanos, neither did he go against the Romans, ni fue a favor de los romanos, nor on their side either. sino que él escogió el lado de Dios. He chose God's side. Jesús escogió el lado de Dios. Jesus chose God's side. El respeto a la autoridad, Respect towards authority, la obediencia relativa a pagar sus impuestos relative obedience towards paying the taxes, y la obediencia absoluta a Dios. but the absolute obedience towards God. Hizo esas tres cosas con la pregunta. He filtered those three things when he answered the question. Por eso ellos quedaron así como que, oh my God, And so they were like, oh my gosh, tiene toda la razón. he's totally right. Somos hipócritas, vámonos. We are hypocrites, let's go away. Que además imagínate que le respondan a un hipócrita. Jesús, o sea, uno no se imagina a Jesús diciéndole a otra persona hipócrita, In ¿no? addition, imagine his answer because you don't really picture God calling hypocrites. Uno se imagina a anyone. Jesús haciendo, ay, ay, You imagine him, pampering people and spoiling them.
Cuando Jesús tenía que decir las cosas, él no tenía temor. But in reality, when Jesus had to say things and tell them to your face, he was not afraid of doing so. Porque muchas veces eso es lo que se necesita Because many times that's what it's required para despertar en las personas to awaken in people la necesidad de cambio. the need of a change. Pero Jesús le responde esto Now, Jesus is answering this con el objetivo with the objective de demostrarles a ellos of showing que el them mejor lado es el lado de Dios. that the best side to pick is God's side. Porque nuestro lado no es agradar al hombre. Because our side is not to please man. Oye bien esto. Hear me out. Nuestro lado Our side no es agradar al hombre. is not to please people. Y hoy, And today, más que nunca, more than ever before, nosotros los hijos de Dios, pero todo el mundo, todos los seres humanos, everyone, but also us children of God, pero más que todo nosotros los hijos de Dios, porque lo estoy viendo muy de seguido, I'm seeing this frequently in the churches. sentimos el temor de desagradar a otra persona. We feel fear of not pleasing other people. Preferimos mentir And so we choose even to lie o sometimes, preferimos aparentar or to appear que decir las verdades. than telling the truth. O evitamos cosas para no generar el desagrado a los demás. Or we tried always to avoid people in order to displease them, to avoid displeasing them. Entonces no es fácil escoger el lado de Dios. So it's not an easy thing to choose God's side. O sea, no es un lado, no es una tibieza, quiero decirte. It's not being lukewarm, okay? Es ser revolucionario. It's being a Tremendo eso. revolutionary. This is amazing. Si tú quieres ser revolucionario If you want to be a y revolutionary, tú quieres realmente hacer algo que vaya en contra de lo que este mundo pide o hace, o quiere hacer, truly you want to swim against or up the current, cree en Jesús, believe in Jesus, aplica sus principios apply his principles, y eso es ser and revolucionario. that will turn you into a revolutionary. Porque va en contra de todos los principios que este mundo nos quiere Because it enseñar. goes against every principle this world tries to teach us. Entonces no es fácil estar del lado de So Dios, it's not an easy thing to be on God's side, pero es el mejor lado. but it's the best Y side. eso lo hablamos hace 8 And we días. talked about this last week as Y well. Pablo resume esto que te estoy diciendo con algo bien interesante. Paul gives us a very interesting summary about this. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, mira lo que dice Pablo. Galatians 1:10, check out what Paul says. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Tremendo ese versículo, ¿no? It's an awesome verse, isn't it? Pablo está diciendo, Paul is saying, mi objetivo no es ganarme el favor de la gente, my objective is not to become people's favorite, sino agradar a Dios. but to please God. Eso es escoger el lado de Dios. This is what it's meant by choosing God's side. Ese, por ejemplo, para mí es un lema. For me, this is like a motto. Lema, un eslogan. It's like a slogan. Para mí, uno de los versículos más importantes que yo tengo que estar continuamente recordándomelo. One of the most important verses that I have to keep reminding myself of. Porque yo tiendo mucho a agradar a la gente. Because I tend, my inclination is to please people. Yo tiendo mucho a no tener conflictos con las I personas. tend to not have conflicts with people. Pero yo tengo que reflexionar sobre este versículo bastante. But I have to Meditarlo, reflect, meditarlo. meditate on this verse constantly. Para no caer en eso. Because I cannot, like, to avoid falling as a trap to it. Porque mi función como hijo de Dios My function as a child of God es agradar el corazón de mi Padre por encima de cualquier, inclusive del mío. is to please my Father's heart above everybody else's, even above mine. Y me ha costado mucho, And it has cost me a lot. pero de eso se trata. But this is what it is about. Recuerden el título, Remember the title, bueno o justo. good or fair. Agradar el corazón de Dios To please God's heart puede causarle tristeza a muchas personas. can bring sorrow to a lot of people. Yo quiero aclarar algo sobre ese versículo que acabamos de And I leer. want to clarify something about the verse we just read. Ese versículo no nos invita a atropellar a la gente. This verse is not inviting us, just to trample people over. No nos invita a ser personas pedantes o malgeniadas. Or for us to be short-tempered or arrogant towards them. Arrogantes es la palabra. That's the word I was looking for, arrogant. Pero sí nos invita a hablar la verdad. But it is inviting us to speak in the truth. Sí nos invita a escoger el lado de Dios. It does invite us to choose God's side. Aunque a muchas personas eso les pueda causar dolor. Even when it bothers or hurts a lot of people. Y Jesús nos advirtió de esto. And so Jesus actually warned us about this. Jesús nos advirtió sobre escoger el lado de Dios. He warned us about choosing God's side. Y que escoger el lado de Dios iba a traer problemas muchas veces. Stating that choosing God's side many times would actually bring us a lot of trouble.
Mateo 10, Matthew 10, versículo 34 al 36. Miren lo que verses dice acá. 34 to 36. No se crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre en contra de su padre, a una hija en contra de su madre, a una nuera en contra de su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia familia. Don't imagine that I came to bring peace to the earth. I came not to bring peace, but a sword. I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Your enemies will be right in your own household. Uno podría decir, ven acá, ¿eso qué es? Now you read this and you're like, what is this talking? Like, what is he talking about? Estos versículos son duros de leer These verses are really tough to read. y mucho más difíciles tratar de entenderlos. And it's even harder to try to understand them. ¿Cómo un Dios de paz? How can a God of peace, ¿Cómo Jesús, que se proclama como príncipe de paz, you know, isn't Prince of Peace one of Jesus' names? dice que Él trae una espada y que viene a provocar guerras en la familia? And yet he's saying that he didn't come to bring peace, but sword, and that he's actually going to stir up the household. Uno podría decir, esto está totalmente en contra de lo que Él enseña. You could even argue that this is completely against what he teaches, Pero no es así. but that's not the way it is. Y lo que sucede es lo siguiente. And this is what happens, guys. Es que esa espada es la palabra. The sword means the Bible. Oigan bien, esa espada es la palabra. The sword that he's referring to is the Bible. Y lo que está diciendo Jesús allí es And what he's saying is, que cuando tú pones esa espada como tu verdad, when you use this sword to become your truth, muchas veces many times va a traer guerra dentro de la propia it familia. will unleash warfare within your house. Porque muchos no van a entender por qué decide lo que decide. Because a lot of people will not understand your decision-making process. ¿Por qué diezmas, por ejemplo? Why do you give your tithes? ¿Por qué oras? Why do you pray? ¿Por qué tienes que perdonar a esa persona que te hizo daño? Why do you have to forgive this person that did this so messed up to you? ¿Por qué no haces lo que yo te digo si yo soy tu mamá o tu papá? Why don't you do what I tell you if I am your mom, if I am your father? Papá, que yo tengo 40 años y estoy casado y tengo una esposa. Dad, because I'm 40 and I'm married. Y tengo que hacer lo que Dios dice, no lo que tú dices, And no, I have, papá o mamá. and I have to do what my Father in heaven tells me not No, to. pero what yo you- digo, ese tipo de cosas. So this is the type of O thing that un I'm hijo que talking se levanta en contra de la verdad de Dios about. Or a child that races against God's truth y comienza a hacer cosas and they begin to do things que van en contra de Dios. that go against what God Alguien me says. decía hace un tiempo atrás, Somebody told me a while ago, hablando de este tema del homosexualismo, talking about this topic of ¿cuál homosexuality. sería la respuesta de un padre que ama a Dios donde su hijo o hija llega a decirle que es homosexual o lesbiana? What would be what would be the answer of a father who loves God? The answer that they would give to their child if they came to say, you know what, Ese I'm padre gay. cristiano debe de aborrecer a su hijo y echarlo y no o decirle ya tú eres desheredado, yo no quiero saber más nada de ti. Is that Christian father supposed to kick out, write him off the will, to kick out the child of his house? Yo le decía no. And I was saying, no. Ese hijo puede seguir siendo amado, va a seguir siendo amado. The Por lo child- menos yo le dije, si es un caso mío, yo sé que y espero que no va a pasar. Like I was explaining or putting myself in that person's shoes. If it happens ever to me, Yo seguiré amando a mis hijos. I will keep on loving my children. Como les dije cuando ellos nacieron, lo primero que les dije fue lo The siguiente. first thing I told them when they were born is this: Yo te amo I love you porque eres mi hijo o mi hija. because you are my child. Pero nada más That's it. me va a hacer que quite el amor por... Nada me puede quitar el amor hacia ti. Nothing can take my love away from Y me. así es. And that's the way it is. Pero aceptar su condición o lo que él cree o ella cree que es su condición But accepting their beliefs or their condition no significa que no ame a esa persona. doesn't mean that I don't love him or I do love him. Yo puedo amar, I can still love pero him, no acepto la condición. but perhaps just not accept the Y condition. seguramente habrá límites. And surely there will have to be Y muy boundaries. seguramente habrá problemas. And surely there will also be trouble. Pero yo prefiero agradar a mi padre But I prefer to please my que father agradar than pleasing a mis hijos. my children. O eso es un caso extremo, ¿no? This is an extreme case. Pero de pronto no es un caso extremo, de pronto son otros temas. But there are also non-extreme cases Donde Dios dice una cosa in which God says this y tu way cónyuge dice otra. and your spouse says other way. Y hay que hacer lo que Dios dice. And we need to do what God tells us. Primeramente entendiendo, en este caso, eso es otro tema, ¿no? Understanding, of course, and this is like another subject as well. Porque una vez, hace mucho tiempo, Because a long time ago, una mujer casada a woman that was married trajo una ofrenda brought an offering. grande, no fue aquí, fue en Toronto, actually. It was actually in our church in Toronto, and it was a big offering. Y su esposo no estaba de acuerdo. And her husband was not in agreement.
Y nos tocó decirle, mira, esa ofrenda, si tu esposo no está de acuerdo, tienes que devolverla a tu casa. And we had to tell her as a church, if your spouse is not in agreement with this, we're going to ask you to take it back to Porque your la house. autoridad de esa mujer es su esposo. Because the authority of the household is the man. Y el que va a rendir cuentas de eso va a ser el esposo con Dios. And the one that has to give account of this is your husband to God. Eso es otro ejemplo, ¿no? This is another example. Pero eso es lo que estoy tratando de llevarlos a entender. And this is what I'm trying to lead them into understanding. Y es que el evangelio ofende Which is that the gospel is offensive to many, a aquellas personas que aman al to mundo. those who love the world. Y en muchas ocasiones And in many times, vamos a tener que enfrentarnos we will have to face entre escoger amar between choosing to love al mundo o amar a Dios. the world or loving God. O agradamos a nuestros hijos Do we please our children o agradamos a Dios. or do we please our God? Me acuerdo que alguna vez un padre me decía, I remember once a father would actually tell me, cristiano, ¿no? as a Christian parent, Me decía, no, pastor, lo que pasa es que mi hija trae a su novio, una muchacha ya 17, 18 años, creo que tenía 18 años en I ese think momento. his daughter was about 18 years old. Ya era mayor de edad. And he would tell, well, she was an adult already, and he would say she just comes with her boyfriend, Y él venía y se quedaba a dormir en el cuarto de su hija. and they would stay, and they will actually, he spent the night at my daughter's room. Y me acuerdo que él me decía, no, yo prefiero no decir nada para evitar problemas. And he would say, I just prefer not to say anything. I don't want to get into trouble with my daughter. Y yo le decía a él, And I would tell him, estás pecando. you're sinning. Tú estás pecando con ellos. You are actually in sin against them. No, pero es que si yo le digo a ella que no que no tenga sexo en el cuarto, se me va de la casa. But if I tell her not to have ¿Y? sex in the room, she's going to leave my house. So, ¿Prefieres que tenga sexo en tu casa, que es tu casa y tú sabes que lo que están haciendo está mal? so you prefer for them to be sinning in your house, which is your home, even though you know that what they're doing is A wrong, decirle que eso no se debe hacer en tu casa, That que en tu is- casa hay límites than establishing a limit within your household and telling her about that limit. y que no se puede quedar a dormir el novio en la casa. The boyfriend is not allowed to stay in. No, ¿sabes qué, pastor? Yo prefiero no tocar ese tema con ellos. You know what, Pastor? I prefer not to even talk about that with them. Sí me estoy haciendo entender. Do you guys see this? Y estamos para allá. And that's where we're headed as a Y yo community. creo que nos pasa mucho. And I think we're actually facing these type of problems. O en el caso de otra persona There's another person que nos conocí hace rato, that I met a long time ago. que una vez me dijo muy orgulloso, They were very prideful about un hombre this. cristiano, He ¿no? was a Christian man. Me dice, no, pastor, yo a mi hijo le doy condones para que él tenga sus condones ahí siempre en el bolsillo, nunca sabe. He goes like, well, Pastor, I always give, condoms to my son because I want him to be ready. Y yo le dije, "Mm". And I said, all right. ¿Y a tu hija también le das condones? Porque pues, tu hija también. Do you do Así this- se lo dije. Do you do the same thing to your La hija daughter? tenía más o menos la misma edad. They were actually kind of the, No, ¿cómo around se the le same ocurre age. que no sé? And I was, what are you talking about? What are you talking about? Y entonces, And so I was like, okay, so what's the thing yo here? no estoy diciendo que si haces con uno el otro, entonces justifica lo otro. No. Well, I'm not saying that if you do that with your daughter as well, it's going to justify what you're Tu doing. función es decirle a tus hijos que, a tus dos hijos, a ambos, que el objetivo es que lleguen virgen a But matrimonio. your function is for you to teach them that they have to keep themselves for marriage. Yo sé que eso hoy en día, And today, eso no existe, eso no debe ser así. this doesn't even exist. Perhaps it shouldn't even be this way according to the world. Y lo peor es que los cristianos de hoy en día creen que los jóvenes pueden tener sexo antes del matrimonio. And Algunos, what's ¿no? worse is that a lot of people No. in the Christian community believe that this is a good thing that people are having extra or out of marriage sex. El diseño es que lleguen vírgenes a su matrimonio. But God designed it for you to be a virgin until you're married. Así debe ser. It's the way it's supposed to be. Porque, bueno, es que si nos metemos en ese tema, ahorita también me voy a demorar todo el servicio. ¿Qué sucede cuando uno tiene sexo antes del matrimonio? And once again, I don't want to spend the whole teaching about what happens when you actually don't keep yourself or don't save yourself for marriage. Además de que es un pecado. Besides of it being a sin. Pero sí me estoy haciendo entender. But do you understand this? Hay temas There are subjects que nos van a confrontar con nuestros propios hijos, that will confront us or will actually put us at war with our own children, con nuestros padres. with our parents. Me acuerdo también una vez I remember once donde un joven le dijo a su papá, pues yo no voy a decir eso. that a young man said, well, I'm not going to say that. ¿Por qué, hijo? Why, son? Eso es mentira, papá. Because that's a No, lie. pero tú tienes que decir porque tú tienes que obedecerme a mí. You're telling me to tell a lie. I'm not going to say it. And the father was like, well, you have to do it because you have to obey me. Y yo me acuerdo que este joven vino a mí, eso fue también hace un tiempo atrás, Again, this is a while ago, and this young man came to me. llorando porque su papá le pedía que mintiera. And he was crying because his father was demanding of him to lie.
Y ahí es donde tenemos que decidir, o agrado a mi mamá o a mi papá o agrado a Dios. And that's when you have to actually or you ask yourself, do I please my mom or my dad, or do I please my Father God? ¿Sí me estoy haciendo entender? Does that make sense, church? Nuevamente la pregunta, el título de la prédica. Once again, the title of today's message, ¿Bueno good o justo? or fair? Listo. Entonces sigamos. All right, let's keep on working on this. ¿Cuál es el lado de Dios entonces en ese caso? What is God's side then in that case? Vamos, lleguemos a una primera conclusión para ir terminando el servicio. First conclusion that I want to make to wrap it up. Y es que escoger el lado de Dios no es fácil, Choosing God's side is not an easy thing, pero es el mejor lado. but it's the best side. No podemos caer en la trampa We cannot be trapped de creernos más buenos que Dios. of believing we're better than God. Quiero explicarte eso. I want to explain this. No podemos caer en la trampa de creernos más buenos que Dios. We cannot be trapped into believing that we are better than God, Porque Dios no nos llamó a ser buenos, because God has not called us to be good. sino que Dios nos llamó a ser justos. He's called us to be righteous or Hay una fair. gran diferencia entre ser buenos y justos. And there's a big difference between you being good or you being fair or just. Voy a repetir esa palabra. I'm going to repeat this. Dios God no nos llamó a nosotros a ser buenos. did not call us to be good. Dios nos llamó a ser He justos. called us to be just and fair. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces nuestra bondad puede dañar el plan de Dios. Because a lot of times our own goodness can actually damage God's will on other people or our own. Como lo aprendimos en la prédica del pastor Iván, donde la enseñanza era, no es tan bueno ser bueno. Like we learned it two weeks ago with Pastor Ivan's teaching, in which the teaching was, it's not so good to be good. Entonces, vuelvo y repito, Dios nos llamó a ser justos y no buenos. Once again, God has called us to be just, righteous, not good. En la Biblia hay muchos ejemplos And there are plenty of examples in the Bible de hombres y mujeres of men and women que por querer agradar el corazón de la gente, who wanted to please the heart of other people, por ser buenos, and by being good, para aparentar que tener una buena relación con los or demás, at least appearing to have a good relationship with other people, terminaron casi que destruyendo el plan de Dios. yet they almost ended finishing or breaking God's plan in their Te life. voy a poner varios ejemplos. I'm going to give you an example. Abraham y Lot. Abraham and Lot. Dios le dice a Abraham, toma a tu esposa, la parentela, todo, y te vas para una tierra que te daré. God tells Abraham, leave all of your family, just go with your wife and go to the place that I'm about to show you. No quiero, o sea, literalmente no quiero que te traigas a nadie de tu familia. He's like, don't bring anybody else, just your household, your wife. Solamente a tu esposa y ve con tus siervos y vete. That's it. Take your servants and go. ¿Qué hizo Abraham? What did Abraham do? Él dijo, no, José, oye, me voy a llevar a Lot, pobrecito Lot sin trabajo, hombre, qué cosa. I'm going to take Lot with me. Yo le, hombre, me da vaina con Lot. You know, padre. because he's out of a job and I kind of feel bad for the guy. Abraham era costeño Abraham was from the coast porque él estaba cerca del Golfo Pérsico. because he was de close los to the Caldeos. Gulf, to the Persian Gulf. Entonces él era costeño. So he was from the coast. Y decía, no, no joda, me voy a llevar a este man, vale. He said, man, I'm going to take this guy with me. Y se trajo a Lot. And he brought Lot with him. Tronco de problema. And what a problem. He was quite in a pickle. then. Terminó dividiendo lo que Dios quería darle a él. Imagínense He ustedes. ended up splitting the promise that God had for him. Otro ejemplo, no voy a ir a los versículos, ustedes vayan y búsquenlo más adelante. You can look it up in the Bible. I'm not going to read the verses here. Otro ejemplo, Another example. Abraham y Sara. Abraham and Sarah. La promesa, Dios le había dado una promesa. God gave a promise to Abraham and Ya Sarah. ustedes saben, la promesa no llegaba, que era tener un hijo. And as you know, it was to have a child, and it didn't come, and never got there. Y ella, por agradar el corazón de su esposo, y el otro bien tonto por obedecerla, And Sarah, to please the heart of her husband, and he, for being a silly person that just wanted to Dice, listen to her voice, ¿por qué no te acuestas con nuestra sirvienta Agar? she was like, why don't you lay with our servant Hagar? Y así le ayudamos a Dios. And so that we can help God and we'll finally have our child. Nuevamente, Again, muchas veces, a lot of times, por querer agradar el corazón de nuestros esposos o cónyuges, terminamos tomando decisiones que Dios no nos ha dicho que tomemos. for pleasing the heart of our spouse, we end up making decisions or choices that Ay, God es has que not mi called us to mujer make. quiere un carro Yeah, but my wife wants a car. y quiere una cabaña, no sé. And she wants to buy like a Y, vacation y home. quiere, no sé. And she wants, I don't know. Ay, señor, vamos a meternos en la deuda. Let's get into the debt here. Let's go to call the bank and extend our line of Y credit. vamos a agarrar un full time. We're gonna get another full time, Y vamos a agarrar un part time. and we're gonna get another part time, Y vamos a hacer un extra an time. extra time, Un contra time. a contra time, Y nos metemos en unas vainas. and we get ourselves in such mess. Y si me queda tiempo, hago pizza, delivery pizza. And if I have the time, I'm gonna just go and deliver food.
solamente por cumplirle el deseo a la esposa o viceversa. a la esposa. so that I can fulfill O a los my hijos. wife's desire or my husband's desire or my children's desire. ¿Sí me estoy haciendo entender con los Do ejemplos? you understand the examples? Por querer ser buenos. Because we want to be good. Hay otro ejemplo. There's another example. Pedro y Jesús. Peter and Jesus. Jesús les dice, voy a morir y todo lo demás. Jesus tells him, I'm going to be, given and I'm going to die. En los próximos días voy a ser entregado. I'll be arrested in the following days. Y Pedro se le mete a la mitad. Tú no te vas para ningún lado. And Peter gets in their way and says, where do you think you're going? You're not going anywhere. Nadie va a tocarte a ti. Si te toca a ti, me toca a mí. If they lay a hand of you, it's like they're laying a hand on me. Nadie te va a matar. No one's going to kill you. Me encanta la respuesta de Jesús. And I love Jesus' answer. Apártate de mí, Satanás. Get away from me, Satan. Tremendo, ¿no? Awesome. Dios le había dado una palabra a Jesús de que él tenía que ir a la cruz. God had given him an instruction to go to the cross. Y eso es otro ejemplo. Él quería ser bueno. And Peter wanted to be good, Pero bueno, Dios no lo llamó a ser bueno a Pedro. but he was not called to be good. Dios lo llamó a ser justo. He was called to be fair and Mira, y righteous. así me puedo quedar aquí dándole todo el servicio, dándole ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas que por querer ser buenas o hacer lo bueno, And terminaron haciendo lo malo. we could spend the rest of the weekend arguing about people and examples in which people wanted to be good and wanted to do good, but they ended up doing something that was not really good. Puede verse bueno It can seem to be good a los ojos del mundo. to the eyes of the world. Seamos sinceros. Let us be honest. Oye, se veía bueno. Yeah, man, it looked good. Haz de cuenta que tú eres uno de los sirvientes de Abraham. Let's pretend you're one of Abraham's servants. Y Abraham dice eso en voz alta. Oye, yo me voy a llevar ese pelado loco que no tiene nada que hacer. And Abraham says, hey, you know what? I'm going to take Lot, which is Lot. and I'm going to take Lot and I'm going to take him because he's out of a job. I'm going to help him. Tú hubieras dicho, oye, sí, ¿verdad? Oye, Abraham sí es bueno, vale. You probably would be like, hey, man, this Oh, guy's very good. ese man es generoso. He's so generous. Tremendo. man. Awesome. Increíble de generoso como es este man, vale. Unbelievable how generous this ¿Sí guy o is. no? Right? ¿Sí o no? Right. Y si Dios le dijo a él que no lo hiciera, But if God told him not to, no, yo no me voy a llevar ese. Pero ¿por qué no te lo vas a llevar? Porque no. because I'm not going to take him, and then people are like, why are you going to take him? He's like, Pero because no. llévatelo, mira que ese man no va para 40 años y no trabaja ese man. You should take him. He's almost 40 and he's still out of a job. Está casado y no ha podido trabajar. He's married. He cannot Llévatelo, Abraham. support himself or his wife. Take him with you, No me Abraham. lo voy a llevar. I'm not going to take him. ¿Por qué? Why? Porque Dios me dijo que no. Because God told me not to. ¿Sí me está haciendo entender? Is that clear? Sí me está haciendo entender. Is that clear, church? Y bueno, todos los ejemplos que les acabo de dar. A lot of examples like the ones I gave you today. Miren lo que Dios dijo en Génesis capítulo 2, Check out what God says in Genesis 2, chapter 15 versículo 15 al 17. to 17. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, ojo con la advertencia, le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. And so the Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. But the Lord God warned him, and listen to the warning, okay? You may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat this fruit, you're sure to die. ¿Sí se dan cuenta de lo que pasa allí? Do you realize what happens here? Dios le dice, God is telling him, no comas don't eat del fruto del bien y del mal. the fruit of that tree. No solamente dice del mal, Not only actually says from the good and evil, sino que también dice del bien. but he also says of the good and evil. Porque el bien también puede ser malo. Because the good sometimes can be evil. Voy a repetir esa cosa. I'm gonna say this once again. El bien Good también puede ser malo. can also be evil. Lo que tú consideras bueno, What you call good Dios lo puede llamar malo o pecado. might be considered as evil or sin by our God. Porque Dios Because God no nos llamó a nosotros has not called us a ser buenos, to be good. mucho menos a ser malos, And he hasn't called us to be wicked either. sino que nos llamó a ser justos. He has called us to be Y ahí just. comenzamos a ver la respuesta. And that's when we begin to see the answer. ¿Por qué? Why? Porque Jesús le dice, si tú me obedeces a lo que yo te estoy diciendo, tú serás justo delante de mí. Because he says, if you obey what I'm telling you, you will be just or fair, considered righteous before me.
Si nos damos cuenta de eso, Do you ¿verdad? realize this? La palabra dice que Noé era un hombre justo. The Word of God says Noah was a just man. Dice la palabra, era la única persona intachable He was the only person on the creation without a stain or en blemish toda la tierra. in all of the earth. No lo describe como un hombre bueno, He's not described as a good man, sino que lo describe como un hombre justo. but as a righteous person. Tremendo eso. This is awesome. Entonces, ojo con lo que lo que estoy tratando de explicar. So pay attention to what I'm trying to explain to you guys. En ese árbol que había el fruto bueno y el fruto malo, Dios dijo, no comas de él. The tree who had the knowledge of the good and evil, from that tree God said, do not eat of it. Porque Dios no nos llamó a nosotros para juzgar que era bueno y que era malo, sino depender totalmente de él y saber que lo que hacíamos con él era lo que le agradaba. The intention of this was for us never to determine what was good and evil, but only believe of him of what he called good or evil. Y desde que comimos ese fruto, bueno, lo digo comimos porque estuvimos con Adán en ese momento, And since we ate from that tree, and I'm saying since we because we were represented by Adam, todo lo que nosotros hacemos como seres humanos es decir, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. ¿Es así o no es así? everything we do on a daily basis Ay, as human qué- beings is like this is good, this is bad, this is good, this is bad. Qué niño tan bueno. Oh, such a good boy. Ay, qué niña tan mala. Oh, such an evil girl. No lo decimos, lógicamente el de la mala, ¿no? We don't obviously say this, Pero lo pensamos, uy, but we debe think pelar. this. Si Oh, fuera hijo mío, mejor if dicho. she was my daughter, if he was my kid. Ay, esta persona está buena. Oh, but this person is so good. Ay, So good. buenísima. She's so good. ¿Qué nos hace creer a nosotros que esa persona es buena? What makes us believe this person is good? Si nosotros no sabemos juzgar bien. If we're not even supposed to know or how to judge correctly. Acuérdense lo que enseñamos hace 8 días. Remember what we taught last week. Isaí, el papá de David, Jesse, David's father, él creía que sus otros hijos mayores eran mejor que su hijo menor. he thought his older sons were actually much better off, much better than his younger one, David. Pero Dios But God, dijo, no es que a mí no me importa lo que se ve por fuera, sino el corazón de David. he said, I don't care about the exterior look. What I know is the heart of David. Dios no te llamó a ser bueno, God has not called you to be good. sino a ser justo. He called you to be righteous. ¿Cuáles son las bendiciones de ser justo? What are the blessings of being a righteous person? ¿Cuáles son los beneficios de ser justos delante de Dios? What are the benefits of being fair and just before the eyes of God? Te voy a mencionar unos cuantos, I'm going to mention a few of them. pero hay centenares en la Biblia de cuáles son las recompensas de aquellos que son justos, But you can find hundreds of examples in the Bible about the rewards for being righteous, no de aquellos que son buenos. not for being good. Proverbios 3, versículo 32. Proverbs 3:32. Dice, el Señor desteta a la gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. Such wicked people are detestable to the Lord, but he offers his friendship to the godly. Número 1, Number one, Dios es amigo de los justos, God is a friend of the righteous. ¿ok? Es detesta, perdón, yo que Desteta. desteta. Bueno, también los desteta, los abre. Sorry, I mispronounced a word in Spanish. Sí, sorry, perdón. Es detesta. You know, I meant to say detestable. The wicked people are detestable. Y ofrece su amistad a los justos. And he offers his friendship to the godly. Primero es amigo de aquellos que son justos. Segundo, First, he is friend to those people that are godly. Proverbios 3, 33. Second, Proverbs 3:33. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. The Lord curses the house of the wicked, but he blesses the home of the upright. ¿Cuántos quieren que su hogar sea bendecido por Dios? How many of you want for your household to be blessed by God? Amén. Amen. Bueno, sé justo. Well, be fair and righteous. Ahorita más adelante vamos a tratar de explicar qué es ser justo. And we're going to try to explain what is just. Proverbios 9:9. Proverbs 9:9. Instruye a los sabios y se volverán más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Instruct the wise, and they will be even wiser. Teach the righteous, and they will learn even more. Aquel que es justo tiene un corazón enseñable The person who is a righteous person has a teachable y aprenderá heart, más. and they will learn even more. Ojo con eso. Watch out. El que es justo If you're righteous, aprenderá más. you learn more. El que no es justo If you're not, se estanca. you'll get stagnant. Proverbios 11:23. Proverbs 11:23. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. The godly can look forward to a reward, while the wicked can expect only judgment.
Cuando eres justo, Dios te va a recompensar por su justicia. When you're godly, God will reward you for the righteousness. Y por último, yo como digo, puedo tirar muchos versículos. And last, but I mean, I want to be clear, there's a lot of, plenty more. Mateo 13:43. Matthew 13:43. Dice, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. It's Mateo. Mateo 13:43. So I'm reading Matthew chapter 13, verse 43. And it says, the righteous will shine like the sun is their father's the righteous will shine like the sun in their father's kingdom. Anyone who has ears to hear should listen and understand. Entonces, So, en este último versículo this no- last verse, nos dice que el justo brillará en el reino de su Padre. it tells us that the righteous will shine in the kingdom of his father. Dios God no te ha llamado a ser buena papa. did not call you to be good peeps. También en inglés. No. Dios no te ha llamado a ser buena gente. He hasn't called you to be a good person. Dios te ha llamado a ser justo. He has called you to be righteous. Entendamos eso, iglesia. Understand this, church. Eso no quiere decir que seamos pedantes, seamos groseros, no. This doesn't mean that we have to be jerks or that we have to be arrogant people. Pero eso significa, yo amo mucho a Daniel como I- amo a todos los que están acá. I love Daniel and I love everybody that is here present. Pero si Daniel me dice algo But if Daniel tells me something o hace algo or he does something que va en contra de lo que Dios dice that goes against what God says, y él se molesta conmigo por lo que yo les estoy diciendo que es lo que Dios dice and he gets offended with me because I tell him something not to do something because God says not to do y something. me bloquea en Instagram, me mata, esa es la forma de matar hoy en día, ¿no? Uno mata de esa manera. This is today's murder, okay? Me mata en Instagram y en Facebook. He blocks me or follow me on one of the social media. Nunca más me vuelve a hablar He never talks to me again. porque dije algo que yo creo, no que creo, sino que la palabra me dice a mí que es lo que es la verdad. Because I told him, hey, this is what the Bible says, and I think you're actually going against it. Me va a doler, I'm going to be hurt by pero it, yo prefiero agradar el corazón de mi padre que agradar el corazón de Daniel. but I prefer to please the heart of my father than pleasing Daniel's heart. ¿Ok? All right? Dios no nos ha llamado a evitar. He has not called us to avoid Dios no nos ha llamado a escoger extremos. or to run away or to choose sides. Dios nos ha llamado a escoger su lado. God has called us to choose his side. Entonces, ¿qué significa ser justo? Y en los próximos 10 minutos lo voy a explicar. So what does it mean to be just or godly? And I'm going to explain this later. Al principio de la serie hablamos de qué significaba ser justo en la palabra, en el significado. We talked about the meaning of righteousness, Pero básicamente lo voy a repetir. but I'll repeat this. Justo es aquello que está conforme a la justicia. Lo justo, por lo tanto, es ecuánime, equitativo, imparcial o razonable. And so we talked about righteousness or a person that is just, which is basically something or someone that aligns with justice, with what is right, and therefore it's equality, yes, Equitativo. and impartial or reasonable. Exacto. Entonces, ¿qué es esto? So what are we talking about here? Lo justo What is just or fair or righteous no depende de mí. is not something that is up to me. Lo que yo declaro justo depende de algo que ya fue declarado justo. In order for us to declare something just, we actually have to depend on something else declaring something that's righteous or just. Voy a tratarlo de explicar con el siguiente ejemplo. I'll try to explain it with this example. ¿Cuántos alguna vez vieron ese programa o concurso que se llamaba El precio es correcto? How many of you ever watched The Price is Right? Que creo que también existió en inglés. Yo creo que comenzó acá en Estados Unidos. y I Canadá. believe it started in the U.S. and then it was translated into Y different que countries. le presentaban a uno una cajita de cereal, qué sé yo. I don't know, you'll have like Yeah. a box of cereal or Y something. entonces el presentador dice, bueno, ¿y qué dice Carolina? ¿Cuál es el precio de esta cajita And de so cereal? the host would say, like, all right, Carolina, what do you say the price for this Y little Carolina box is? decía, $5.20. So una vaina así. Carolina would be like, $5.20. Y Diego decía, no, $4.50. Diego would say, no, it's $4.50. Y entonces vamos a ver cuál es el precio correcto. So we'll see if the price is right. $5.65 es el precio correcto. $5.65 is the right price. Entonces, ¿qué pasaba? So what happened? Que el que ganaba era el que más se acercaba.
The one that would win was the one that was the closest. Pero eso no significaba que era el correcto, But it didn't mean it was the right one. sino que era el que más se acercaba. But it was the one that was the closest. Lo que quiero explicar con ese ejemplo es, And what I mean to explain with this example ¿es el homosexualismo un pecado? is, is being gay or is homosexuality a Ok, sin? vamos a filosofar. Okay, let's think about this and meditate about No it. se trata de It's not filosofarlo. about philosophy. Es lo que dice la palabra. It's whatever the Bible says. Yo puedo estar en desacuerdo con ello, Maybe I disagree with what the Bible says, pero la palabra dice que eso es pecado. but the Bible calls this a sin. ¿Será que es pecado tener sexo antes del matrimonio? Is it a sin to have sex before marriage? No es lo que yo piensa. It's yo not piense. if it doesn't matter Es if lo I que la think or palabra not. dice. It's what the Bible says. ¿Será que tengo que perdonar al que me hizo daño? Do I need to forgive this person that hurt me? Pero es que no saben el daño que me hizo. But you don't know what they did to me. Yo no te tengo que explicar o filosofar sobre el tema. La palabra dice que hay que perdonar. I don't have to give you a syllogism that determining why you could or you couldn't, but you have to go to the Bible and say you ¿Será have to que forgive. tengo que diezmar? Do I have to give my tithe Y and entonces offerings? algunos que son bien intrépidos, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Y And dije, so, no, no. the sneaky people and brilliant, they say, well, this is only found in the Old Testament. La Biblia es clara tanto en el Antiguo como en el Nuevo que hay que The diezmar. Bible is clear in both the Old and New Testament that you have to give your tithe. Pero ¿será que tengo que diezmar el 10% o puedo diezmar el 3%? Well, do I have to give my tithes on up to 10% or can I give 3%? La Biblia dice que es el 10%. Well, tithing is 10%. No sé si me estoy haciendo entender. I don't know if that is clear. No es aproximado. It's not an approximate thing. Ok, ¿qué tal que tú te cases con un man What if you get married y te diga, and the person says, yo soy medio fiel, I'm kind of faithful. half faithful? I'm half faithful. ¿Tú te casarías con ese man? Would you marry that person? Yo creo que no, I don't think you would. porque medio fiel es infiel. Because half faithful isn't faithful. No, yo soy 90% fiel. Now, I gotta tell you, I'm 90% a faithful person. Yo soy una persona que más o menos digo la verdad. I kind of like, I kind of say the truth all the time. No. No. O dices la verdad o no la dices. You tell me the truth or you don't tell me the truth. Si me hago entender, That's right, isn't it? ser justos To be righteous, es darle al blanco. to be just, is to actually get the mark, No es aproximarse. to hit the target. It's not to get No, close. el que más se aproxima es el que menos peca, no. The one that's closest is the one with the less sin. No. Eso uno se acuerda de unos chistes de esa época. You kind of remember a lot of jokes from the time. I'm malo sorry. que- Really bad jokes. Pero se me vino a la mente el chiste, pero eso It no just se came to puede me. echar acá. But I don't know if it's appropriate to share with you guys. Sorry. Pero entonces es eso. But that's the thing. Uno peca completamente. You sin and you sin. Como a mí me encanta como dice Dante Gebel. There's this preacher, he's a Oye, Hispanic preacher, he says, his Si name is vas a Dante pecar, Gebel. si vas a pecar, peca bien. He says, if you're going to O sea, sin, just go full Si in vas a sin. adulterar, adultera. If you're going to become an adulterer, just go Pero and eso do que it. adultero a escondidas. But you're like, I'm going to Hombre, do ya. it hidden. Ábrase y diga, soy un adúltero y Just go punto. and say, I'm unfaithful, and that's Y it. se va para el infierno con todo el paquete y And chévere. you go to hell straight with the whole package. Pero eso que estoy yo adulterando, pero que viendo pornografía y mi mujer no me está viendo, pero cuando dejo de ver la pornografía la cierro. But I'm just watching porn here while my wife is not seeing, and when she comes here, I just like logged out. No sé si me está haciendo I entender. don't know if this is clear, church. Eso es ser malvado con lo que dice la palabra. This is what the Bible calls wickedness. Eso es no ser justo This is not being delante de Dios. righteous before God. Entonces justo es aquel que le da el blanco. Righteousness means to actually hit the mark, to get the target. Justo es el que agrada a Dios. Just is to please God. Justo es el que ama a Dios. Righteousness is to love God. Yo pensaba leer algo acá, muchachos, pero lo va a cambiar. I thought I was going to read something here, but I'm going to change my mind. Quiero que todos me acompañen a Ezequiel 18. I want every one of you to join me to Ezekiel 18. Iba a leer Mateo 5, pero ya no. I was going to read from Matthew 5, but not anymore. Anoche Dios me dio un versículo muy tarde y no lo alcancé a poner dentro de la prédica. Because God gave me something last night and it was kind of late, so I couldn't actually update these guys here from production. Yo lo tengo aquí en inglés. Está, bueno, tú lo puedes buscar allí en Ezequiel 18, versículo del 5 al 9. Ezekiel 18, 5 to 9. Y con ese podemos terminar. And we can wrap up with this one. Dice así. Ezequiel 18, del 5 al 9. Dice, supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. O sea, le pega el blanco. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto. No comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres,
no le roba a los pobres, más bien le da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar intereses, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece, oye bien, y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Suppose a certain man is righteous and does what is just and right. He does not feast in the mountains before Israel's idols or worship them. He does not commit adultery or have intercourse with a woman during her menstrual period. He is a merciful creditor, not keeping the items given as security by poor debtors. He does not rob the poor, but instead gives food to the hungry and provides clothes for the needy. He grants loans without interest, stays away from injustice, is honest and fair when judging others, and faithfully obeys my decrees and regulations. Anyone who does these things is just and will surely live, says the sovereign Lord. Entonces, And so, básicamente lo que yo puedo leer allí basically what I can get from this es reading que el que es justo y recto delante de Dios, is that whoever is righteous and just before the eyes of God es el que obedece fielmente sus decretos y sus is ordenanzas. the one that faithfully obeys his decrees and his regulations, Pero sobre todo, su palabra. but above all things his word. Porque eso es lo que hacía Jesús. Because this is what Jesus did. Porque no todo lo que está escrito, Because not everything that's written, oye bien lo que te voy a decir, hear me out, church, no todo lo que está escrito en la Biblia not everything that's written in the Bible lo tenemos que obedecer we have to obey si Dios nos dice que no. if God tells us not to. Hay unas cosas que Dios dice en este momento no quiero, There are things that you see in the Bible that aunque en la Biblia lo diga, God says not right now, even though it says it in the Bible, tiene que esperar. but you have to wait. No sé si me estás I entendiendo, don't know if this is clear. pero Jesús Jesus, muchas veces se vio confrontado con los fariseos y los saduceos, many times he saw himself being confronted with the Pharisees and especialmente Sadducees, los fariseos, especially the Pharisees, porque Jesús hacía cosas el día del Sabbat. because Jesus would do things on Shabbat. Y la palabra le decía, la escritura le decía a Jesús que él no podía hacerlo. And the Bible would actually says, or the law would say that he was not allowed to do it. Mas sin embargo Jesús decía, But Jesus would say, Dios me está diciendo que lo haga. God is telling me to do this. Entonces van a haber momentos There will be moments donde Dios nos va a pedir que hagamos cosas in which God will ask of us things que van en contra that might look like they're de lo against que él dijo en algún momento. of what was previously said. Lógicamente lo que es la moral de Dios nunca va a cambiar. Now, obviously, God's moral will never change. O sea, Dios nunca te va a decir, te puedes casar con un hombre siendo hombre. Eso sí es clarísimo. God's never gonna call what's a sin not a sin. Like, you know, you go marry a man if you are a man. Pero Dios le puede decir, como le dijo, no sé si a quién fue, a Geo o Oseas, cásate con una prostituta. But he can say things like he said to Hosea, go marry this prostitute. Y él no podía casarse con una prostituta. And he was not allowed as a prophet to marry a prostitute. Era disgraceful, en español es como, era una desgracia para una persona. It was disgraceful for a person to do that. Pero Dios le dijo, cásate con una prostituta. But God told him, go marry this A prostitute. lo que voy con esto es, And my point with this, necesitamos tener una relación muy cercana con nuestro Padre Celestial we need to have a very close relationship with our Heavenly para Father hacer su voluntad in order to do His will por encima de la nuestra y la de los demás. above ours and above everybody else. Eso es lo que se llama justicia. This is what God calls Eso justice. es lo que Dios nos llama a ser justo. This is what He calls us to do. Por eso es muy importante And that's why it is tener important esa relación con Dios. to have a relationship with Porque God. si Dios me dice algo If God tells me que something debo de hacer that I have to do, y de pronto va a traer tristeza a mucha and gente, it might bring sorrow and sadness to no people, nos puede importar. we cannot care more about that. Tenemos que agradar a nuestro We Padre. need to please our Father. Lógicamente, Dios nos dará el sustento para hacerlo. Obviously, God will give us the way and the means to do it. Que no se trata de agradar el corazón del hombre, But it is not about pleasing the man's sino el heart, corazón de Dios. but about pleasing God's No se heart. trata de aparentar ser It's buenos, not about to appear to be good. se trata de hablar la verdad con el amor de It's Dios. about speaking truthfulness with God's love. Vuelvo y repito esto. I'm repeating this. Dios God no te ha llamado a ser bueno. has not called us to be good. Dios no nos ha llamado a ser He buenos has not called us to be good para el mundo. for the world. Dios nos ha llamado a ser justos. He has called us to be Y just, su justicia righteous, and His traerá el justice amor de Dios will bring His love. y resolverá el conflicto de muchas
muchos lugares. and also will resolve the conflict in a lot of places. Ponte de pie para terminar. Stand on your feet, church, please, so that we can wrap it up. Vamos a arrepentirnos. And we're going to repent. Si de pronto tú has caído en ese error, If como yo perhaps lo he caído muchas veces, You fall victim of this trap like I have in the past. que por querer evitar situaciones incómodas, That because we want to avoid uncomfortable situations. que por no querer responderle a una persona con lo que la palabra dice que es verdad, Or because we didn't want to answer with what the Bible says is truth. preferimos evitar We prefer to avoid porque no queremos desagradar el corazón. because we don't want to, not please people. Si de pronto tú todo el tiempo estás pensando en cómo agradar a los demás, If all the time you're always thinking of how to please people, si dentro de ti las motivaciones es voy a hacer esto para que la persona tenga una buena opinión de mí, and your inner motivations are, I'm going to do this so that this person can actually have a good y opinion no of me. porque Dios te esté pidiendo que lo hagas, And not because God is telling you to do something. porque de pronto Dios te dice no le mandes ningún mensaje en este momento. Because perhaps God is telling you, don't even text this person right now. A mí me ha pasado. It has happened to me. Estoy a punto de mandar un mensaje a alguien I'm about to send a message, y Dios me dice ojo con la motivación. and God says, watch the intention of your heart Lo when you estás send it. haciendo para que la gente tenga una buena opinión de ti. Because you're doing this so that people can have a good opinion on Me you. ha pasado. And that has happened En to me. otras veces lo he mandado y dice, uy, Dios mío, ¿para qué lo hice? All the times I've sent a message and I said, O oh a my veces gosh, why digo did I send this cosas message? O a veces digo cosas Or sometimes I say para que la things gente diga, uy, qué buen papá es él. so that people would actually say, hey, what a good parent he is. No sé si me hago entender. I don't know if this makes sense. Yo sé que le estoy hablando a varias personas. And en este I momento. know that No I'm yo, talking Dios. to a lot of people. God is talking to you Y le guys. está dando convicción de pecado. And he's giving you or convincing you of sin. Ojo, Watch out. porque podemos estar pecando comiendo el fruto del bien también. Because we could be sinning by just eating of the fruit of the good. Es importante tener esa relación con Dios. It's important to have that relationship with God. Y si tú has caído en ello, And if you've fallen for it, como yo lo he caído, como like yo he I caído, have fallen on it, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. we're going to stand on our feet and we're going to pray about it. Cierra tus ojitos allí. Close your eyes. Y le vamos a decir a nuestro And Padre, we're going to tell our Father, Padre, perdóname. Heavenly Father, forgive us. No quiero cometer el mismo error Forgive me. I don't want to make the same mistake que Adán cometió, that Adam did, que Eva cometió, that Eve did, de comer del fruto del bien y el mal, of eating of the fruit of the tree of good and evil, de estar juzgando las cosas of becoming the judge of things de acuerdo a mis conceptos y preceptos. according to my own concepts and understanding. Te pido perdón I'm asking you to forgive porque me muchas veces he llamado a lo malo because many times I've called what's evil, malo cuando de pronto tú lo ves bueno. I've called it even bad when you have called it good. De pronto he caído en el mismo error de Isaí, el padre de David, Perhaps I've actually been making the same mistake from Jesse, David's father, que veo la apariencia that I just look at the exterior y appearance juzgo según la apariencia and I judge according to the appearance y juzgo mal. and I judge in the wrong way. Padre, hoy te pido perdón And so I ask you to forgive me today porque muchas veces because many times he querido evitar I've wanted to avoid la confrontación, confrontation el que la gente me vea mal or the people to have a wrong image of me por simplemente for simply no caerle mal a las personas. because I just want people to like me. Te pido perdón por eso. And I want to say that I'm sorry. Te pido perdón también, Padre, Forgive me, Father, as well, que muchas veces me he creído for many times believing más bueno que tú. that I am better than you. Y en algunas veces te he juzgado a ti And sometimes I've even judged you porque he dicho, ¿por qué Dios permitió eso? because when I say things like, why did God allow this to happen? Como diciendo, Like saying, si yo hubiera sido Dios, if I were God, esto no hubiera pasado. this wouldn't have happened ever. Perdóname, Padre, Forgive me, Father, porque yo no tengo todo el panorama. because I don't understand the whole picture. Perdóname, Padre, también, Forgive me as well, porque muchas veces por lo que estoy viendo en la media, because many times what I watch or see in the media, en los noticieros, in the news, me llevan a decir cosas leads me to saying en things contra de la gente, against people, de los blancos against white o people, de los negros, against black de people, los uribistas, against the presidents, en contra de los petristas, against the opposition, en contra de Palestina o de Israel. against Israel, against Palestine. Perdóname, Padre. Forgive me, Father. Yo no quiero. I do not O want, sea, no es mi función. and I don't want to take this function because it's not mine. Mi función es My job traer paz is to bring peace a todo lugar. everywhere I go. Hoy me arrepiento, Padre, I repent today, y te pido perdón. and I ask you to forgive me. Y di conmigo, And you can pray with en me. el nombre de Jesús In the name of Jesus, y por el poder de su sangre, and by the power of his blood, hoy declaro today I declare a ti, Satanás, that you, Satan, que no tienes autoridad do not have any authority de venir a mi mente to come to my y a mind mi corazón and to my heart con tus espíritus acusadores with your accusing spirits para acusar a otros to accuse other people
acusar a Dios to accuse God, o acusarme a mí or mismo. to accuse myself. Ahora mismo Now yo declaro I que declare mi lengua that my tongue le pertenece a Cristo, belongs to Christ, que mi mente my mind le pertenece a Cristo belongs to Christ, y que tú, Satanás, and you, Satan, y tus espíritus acusados and your accusing spirits se van ahora mismo have to get out of here now por el poder de la sangre by de the Cristo. power of the blood of Jesus Christ. Espíritu Santo, Holy Spirit of God, ven por favor, please come. trae a mi corazón Bring to my heart tu justicia, your justice, tu verdad, your righteousness and truth, pero sobre todo tu voz. but above all things, your Que voice. todo lo que yo haga That everything I can do sea could be aligned porque Dios me dice que lo haga and done because you tell me to do it. y no porque mis emociones Not because of my emotions o el mundo me pide que lo haga. or the world are asking that Hoy muero a mi razón, from me. I die to my own reason, hoy muero a mi forma de juzgar to my own way of judgment, para juzgar como tú juzgas. to judge your ways as you do. Te lo pido I ask en el nombre de Jesús. all of this in the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Iglesia, Church, los amamos, we love you so much. los bendecimos. Bless you now. Esperamos verlos pronto We hope to see you again soon. con todo lo que está pasando With everything that's happening right now. y con las nuevas noticias que nos han dado And when the way the situation develops referente al virus y todos las fases que vienen para la apertura. about the virus, vaccinations, and all the phases to the reopening, Creemos o más o menos se estipula que para mediados de julio, finales de julio estaríamos regresando a este lugar. we estimate by the end of July we will be able to be back here. Así que seamos pacientes. So let us be patient. Vamos a traer sorpresas las próximas semanas. We're going to bring some amazing stuff next week, Así que estén muy pendientes. next following weeks, and so please be connected. Los amamos. We love you so much. Y recuerden, ya tienen su aplicación. And remember, you have your application, your app Ahí on the phone, está toda la información y todos los anuncios de nuestra iglesia. and you can find all of our information and all of our announcements. Dios los bendiga. God bless you. Hasta luego. Bye-bye.